Apa-apaan tuh tadi? Padahal lewat sampingnya loh. First blood. Padahal lewat samping. Gimana tuh? Anjing. Semangat. Para teman-temanku semangat. Bisa. Headshotin pakai pistol hoki lo. Kalah aja dah. Double kill. Oke GG. GG parah. Slow. Aduh. Ayo bisa. Oh, aku subscribe, like. Triple kill. Kita ngepur aja lah. Ngepur. Ayolah haji. Iya jamal bika.
Duh, sakit mentoh. Double kill. Oke, kita menang coy. Kan udah bilang ngepur nih. Oh, oke. First blood. Kecepatan tangan. Gruwel kanan. Ngepur lur. First blood. Sampah lo. Sampah anjing.
Dia di atas, lur. Ngepur. Pangkat master.